Pozdrav! Početak je juna 2025. i nalazimo se u ataru sela Navalin, inače poznatom po plasteničkoj proizvodnji. Okolina Leskovca je poznata da je negde zastupljena u plasteničkoj proizvodnji sa nekih, da kažemo, 20-25% celokupnih površina u Srbiji. I samim tim, dosta proizvođača ovde je upoznato sa svim novim tehnikama, pre svega mogućnostima upotrebe različitih mikroorganizama, kako za zaštitu, tako i za prehranu. Poslednjih, da ne kažemo godina, naročito od 2000-te, počelo je da se masovno upotrebljavaju nove tehnologije u proizvodnji, samim tim i pojavu različitih mikroorganizama koje koristimo da bi imali što bolji rod. Pa da objasnimo neke od njih. Mikoriza, jedan pojam koji označava simbiozu nama gajene biljke i određenih mikroorganizama ili organizama koji u zajedničkom delovanju, znači zajedničkom životu, budu na koristi jedni i drugi, bez štete, kako za mikorizni organizam, tako i za našu gajenu biljku. Šta se time dobiva? Najznačajnije je povećanje površine usvajanja. Negde 10, čak i nekoliko, da ne kažemo i do 100 puta može doći do povećanja površine koja vrši aktivno usvajanje hranjivih materija iz zemljišta. U ovom slučaju biljka takođe omogućava mikoriznim organizmima zato što biljka luči određene materije, znači kretanje korena kroz zemljište mora da bude podmazano, tako da te materije koje biljka luči mikorizni organizmi koriste za svoj razvoj, tako da su i oni na dobitku, a mi nemamo gubitke. To je pre svega u tipu ishrane, znači prehrane biljaka. Sledeća mikroorganizam je Bacillus, najpoznatiji Bacillus subtilus. On ima, da ne kažemo, dvojaku ulogu. Jedna je u obezbeđivanju usvajanja određenih mikroelemenata, a druga je pre svega u zaštiti bilja, jer može da deluje na određene nama fitopatogene organizme. Šta je bitno kod Bacillusa? Negde do 6 puta može da poveća usvajanje fosfora i kao takav je nezamenjiv u upotrebi, ali to znači da se upotrebljava u zemljištu. Znači, da li ćemo kroz sistem kap po kap ili u mešavini sa nekim drugim đubrivima koji su naneti na granule, tako da to je već tehnologija, nešto ćemo reći posle o tehnologiji primene. Treće je trihoderma. Trihoderma, da kažemo, direktno učestvuje u zaštiti biljaka. Ona pre svega je antagonist na nama fitopatogene, znači neke organizme koje napadaju koren biljaka. Ako se nanesu pre nego što dođe do napada tih organizma na samu biljku, imat ćemo pre svega fizičku barijeru, a drugo, trihoderma izaziva pojačanu aktivnost biljke u proizvodnju određenih materija kojim se brani od fitopatogenih organizama. Znači, dvostruka uloga. Biljka, da ne kažemo, je prevarena, jednostavno ima osjećaj kao da je napadnuta i ona proizvodi. Odgovor biljke je više univerzalniji nego, na primjer, kao kod čoveka. Mi za određenu bolest proizvodimo određeni odgovor u samom organizmu, ovde je već malo drugačije kod biljke. Ono što ona proizvodi deluje na veći broj patogena. Postoji više sojeva trihoderme, tako da nemojte da uzaludno je pričati koji je soj aktivni i sve to, jer potrebno je vreme i dosta iskustva da biste se razlikovali, pogotovo u primjeni, znači u poljskoj primjeni šta je i kako je došlo do pojave ili do boljeg delovanja jednog ili drugog soja. Koji god da koristite, jednostavno imat ćete odgovor biljke na proizvodnju određenih materija kojim se brane oštetočne. I onda, kako bismo na kraju rekli strategiju upotrebe, kako bismo upotrebljavali, pre svega prvo i osnovno su mikorize. Znači, prvo obezbedimo biljku hranom. Sledeće, Bacillus, znači počinjemo da se bavimo pre svega ne samo ishranom, već i zaštitom. I na kraju trihoderma. Odmah moram da naglasim određene preparati, pre svega sintetički pesticidi, znaju da negativno utiču na određeni tip
ovih organizama, pre svega kod mikoriza i trihoderme, tako da minimum između upotrebe nekih sintetičkih fungicida i upotrebe mikorize ili trihoderme je negde oko 3 nedelje.